الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعلماء أهل سنته أجمعين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے اسلام محمد عقیدت مندی کے نام میرے آقا کے جھوم کے درود و سلام دے حضرات نے پیش کی دیئے السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين سونے محمد دریا سونے محمد دریا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ کی قسم جگ دے ملتی مثال کوئی نہیں سونے محمد دریا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ کی قسم جگ دے ملتی مثال کوئی نہیں رونے سامنے آیا اجڑے سامنے آیا دائی علی مادرو بات جگہ من آیا رب نو منا من والا رب نو منا من والا تیجا ربان کوئی نہیں اللہ کی قسم جگ دے ملتی مثال کوئی نہیں سونے محمد غلیا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ کی قسم جگ دے ملتی مثال کوئی نہیں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس سے پیارے حبیب کبریا شب اسراء دولا باعث عبد و سما وادی القویب وادی مدینہ صاحب موجب پسینہ راہ تمن کو جان جانے کا علاج بن کے جانے جہانے کا علاج احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی دیتے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے واجب الاحترام سویل احتشام عزیزان برادران سب سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ حضرت علامہ مولانا قاری عثمان صاحب نے میں گناہگار حکم کیتا میں انہوں نے حکم کی تبلیغ کرتے ہوئے اس مسجد اندر قصو والا اڈا کے اندر
مسجد اندر میں حاضر ہاں، انشاءاللہ عزیز خطبہ بالکل تیار ہے، آپ حضرات کوشش کرو جلد از جلد مسجد اندر تشریف لاؤ۔ میں سب تو پہلے آپ حضرات کے سامنے درود پاک کی فضیلت کے حوالے نال گل کرنا چاہنا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ 50 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھدا ہے، دن دے وچ 50 مرتبہ درود پڑھدا ہے، میں قیامت والے دن اودے نال مصافحہ کراں گا، میں قیامت والے دن اودے نال مصافحہ کراں گا۔ دوسری حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ 100 مرتبہ دن دے اندر 100 مرتبہ میری ذات تے درود پڑھدا ہے، فرمایا اس کو اللہ 2 پروردے عطا کرتا ہے، ایک تے جہنم تو بڑی ہے، دوجا منافقت تو بڑی ہے، اور اللہ قیامت والے دن انہوں شہیدہ دے وچوں اٹھائے گا جیڑا روزانہ 100 مرتبہ مدینے والے نبی دے اتے درود و سلام پڑھتا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک دن کے اندر میری ذات 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، اونی دیر موت نہیں آئے گی جنی دیر اپنا مکان جنت میں نہیں دیکھنا، اونی دیر موت نہیں آئے گی کہ جنی دیر وہ اپنا مکان جنت وچ نہ ویکھ لوے۔ چوتھی پنجویں حدیث پاک پنجتن دے حوالے نال، پنجتن دی نسبت دے حوالے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن میں اودا ہمسایہ بن جاواں، او میری ذات تے کثرت نال درود پڑھتا رہے، جویں انسان دنیا تے یہ چاہتا ہے کہ میرا ہمسایہ چنگا ہوئے، ایویں آخرت وچ انہوں نبی اللہ دی بارگاہ ہمسایہ ہونا نصیبہ جو ہوئے گا جیڑا میرے نبی تے کثرت نال درود و سلام پڑھے گا۔ تو قرآن پاک سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، قرآن پاک سنو، اللہ پاک نے قرآن پاک سے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے سونیا جو ہاتھ چہرے والیا، بندہ دی سونیا تے پیاریاں زلفاں والیا، آدم نشرا دے سینے والیا، اے سونے چہرے والیا، اے بندوہا دے چہرے والیا، انہاں لوگاں نوں ارشاد فرما دیو اگر یہ لوگ اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ لوگ اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہیں، فرمایا اکیلا کم کرن فتابعونی، اے تیری تباہ کر دین، اے تیری تابعہ لگ کر دین، اے تیرے نال محبت کر دین، اے تیرے نال عشق کر دین، اے تیرے نچے قدم دے چلن گے، میں رب پھر انہاں نوں بڑے انعام عطا کرتے ہوئے۔ فتابعونی فرمایا اے تیری تباہ کرن، اے تیرے نچے قدم دے چلن، یا تباہ پھر تو بھی کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا یحببکم اللہ، میں پھر انہاں بندیاں نال محبت کراں گا۔ اج اسی سارے آنے سانو اللہ نال بڑا پیار ہے، سانو نبی پاک نال بڑا پیار ہے، سانو ولیاں نال بڑا پیار ہے۔ او بندہ کتنا خوش قسمت ہے جنوں آقا مدحا کے
یمین کہہ رہا ہے او بندیا میرے نبی دی اتباع کرنا ہے اینو آکھن دی لوڑ نہیں پینی میں رب آپ ہی تیرے نال محبت کراں گا یحببکم اللہ میں تیرے نال محبت کراں گا یا تا صرف محبت کرے گا فرمایا نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں تواڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دیاں گا میں تھانوں بخش بھی دیاں گا کیونکہ وَاللَّهُ غفور الرحیم فرمایا میں بڑا مہربان ہاں میں تے گناہاں نوں معاف کرنے والا ہاں پھر سانوں کہنا چاہیے نا لکھ والی میں او تو پابندی تے میں ہاں بے دوبارہ پھر بھی مولا میں تیرے کرم دیا وہ آسان کر والا تے کی منگا کس مان کی منگا تے کی میرے بچ میرا بن منگے آجے دو دے دے میں مولا کی کت جان گئی وہ تیرا ذرا توجہ نال بات کو سماعت فرمانا صدقے جاواں مفسرین نے بڑی پیاری گل لکھی ہے انہاں نے لکھیا ہے انہاں بندیاں دے وچ ایک ایسا گروہ سی جڑا آندا سب تو پہلا اسی اللہ نال پیار کرنے ہاں صرف اللہ نوں مننے ہاں اور کسے نوں منن دی لوڑ کو نہیں اور کسے تے یقین تے ایمان لیاون دی لوڑ کو نہیں رب نے فوراً قرآن پاک دی آیت نازل کر کے انہاں لوکاں نوں دس چھڑیا ہے وہ صرف اللہ نال پیار کرنے والا وہ صرف اللہ نال محبت کرنے والا کامیاب نہیں وہ کامیاب ہوے جڑا اللہ نال بھی پیار کرے اللہ دے پیارے کملی والے نال بھی پیار کرے ان کے حضور نال بھی پیار کیا وہ یہ دعویٰ کہ کر رہے ہیں میں اللہ نال پیار کرنا نہیں میرا اللہ نال بڑا پیار ہے فرمایا پورے دعوے وچ جھوٹا ہے وہ دعویٰ تاں قابل قبول ہوے گا کہ وہ اللہ کے نال نال مدینے والے نبی نوں بھی منن والا ہوے گا پھر کم بڑھے ورنہ نہیں دوستو توجہ فرمائیے گا جڑی گل کرنا چاہنا ہوں دوستو آج نو نماز نو پوچھا جائے نماز تیری روح کیڑی ہے فرمایا تیری روح ایمان ہے روزے نو پوچھا جائے تیری روح کیڑی ہے فرمایا میری روح ایمان ہے میرے دوست پھر کو زکات پوچھا جائے تیری روح کیڑی ہے وہ کہے کہ میرا روح ایمان ہے میرے دوست پھر کو روزے نو پوچھا جائے حج نو پوچھا جائے تیری روح کیڑی ہے میرے دوست پھر کو بول کے کہیں گے میری روح ایمان ہے لیکن ایمان پوچھا جائے تیری اصل روح کے لیے ایمان بول کے کہتا ہے میری اصل روح محبت مصطفیٰ ہے اگر کملی والے کا پیار ہوگا دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اگر کملی والے کا محبت ہوئے گی آخرت بھی انسان بھی چنگی ہو جائے گی یعنی کہ اگر اللہ دے نبی نال پیار نہیں تو کچھ بھی نہیں اسی واسطے آتے ہیں کہ دوست چنگے ہونے چاہیے یار چنگے ہونے چاہیے سکی سلطان کا اپنے دماغ کی کاسی کی دیئے آپ نے قلم چکیا آپ فرماتے نے میرے دوست بزرگوں آپ کی محبت آپ کا عشق ایک حال کہتا ہے اللہ دے نبی نہ پیار محبت مکمل ادھر ہوئے گا جب سرکار نہ حقیقی طور میں پیار ہونے گا جان نہ پھٹ کے مدینے والے نہ پیار ہونے گا آپ فرماتے نے نال سنگی وہ سنگ نام کریے تے کل نو لاج لگائے تم نے کبھی پتربو زناتی دے پاوے تور مدینہ ہو جائے کانا دے پتر وہ
कदे हन सुना ते बना पावे मोतिया चोग वो जगाए हो खावे हो कदे मिठे लाठी दे मेरा काम नभाओ पावे से मना बड़ हो पाए हो यार चंगे होने चाहिए। अगर यार चंगे नहीं ना ये दुनिया भी बर्बाद है आखिर भी बर्बाद आने नहीं ना नेका कोल बैठे मेरी चोरी फुल पे मंदिर के कोल बैठे मेरे अगले भी डुल गए अगले डुल जाते हैं जो बुरिया की सोबत इख्तियार करिए मेरे दोस्त देखो अगर कोई बंदा चोर ना हो माज़अल्लाह चोरों को बह ना लो इंशाअल्लाह वो चोर बन जाएगा मैं ना कि चोर की चोरी में सोबत इतनी बड़ी ताकत है इंसान चोर बन सकता है वली की सोबत रहने वाला कोई वली क्यों नहीं बन सकता मेरे नबी की सोबत रहने वाला अबू बकर सिद्दीक सहाबी क्यों नहीं बन सकता और ऐसा सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुसी ओहद पहाड़ जिन्नी सदके खराब करो ना ते मेरे सहाबा दे मुट्ठी दे जौ दे बराबर नहीं होता ओहद पहाड़ सरकार ने फरमाया हम ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है ये वो पहाड़ है जेड़ा अल्लाह के नबी के पीछे टुर गया यानी पहाड़ां नूं पता लग गया ये रब दा हबीब बन के आया है वो मक्के दे काफिर ते मुनाफिक किस तरह के पत्थर सन जिन्हां नूं ये नहीं पता कि अल्लाह दा हबीब बन के आया है मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए रखा जब मेरे नबी ने जमीन पर कदम तो लोगों पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए पत्थरों को भी पता लग गया कि मेरे नबी जेड़ा रब दा हबीब बन गया है की बन के आया सारे बोलो ना की बन के आया रब दा हबीब बन गया है तेरे सानू कह लेना चाहिए सरवरे कौनैन दा ओ जेड़ा दीवाना हो गया सरवरे कौनैन दा ओ जेड़ा दीवाना हो गया रब्बे कावा दी कसम उसदा समान हो गया और रब्बे कावा दी कसम उसदा समान हो गया मेरे नबी नाल प्यार करना वो बंदा बड़ा खुशकिस्मत है जेड़ा मेरे नबी नाल प्यार करता है मेरे नबी की सूरत नाल प्यार करता है मेरे नबी की सीरत नाल प्यार करता है मेरे नबी नाल अपनी जान नालों बढ़ के प्यार ते मोहब्बत करता है आओ सुनो मेरे दोस्त देखो ईमान की चीज है जरा तवज्जो फरमाना एक दिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उमर मेरे नाल कितना प्यार करना है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप उठ के खड़े हो गए ने हाथ बन के करते ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने मां प्यो नालों वध के तुहाडे नाल प्यार करना अपने मां प्यो नाल वध के तुहाडे नाल प्यार करना सरकार फरमाया कि तुम वध के किदे नाल प्यार करना है अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलाम हजरत उमर फारूक फरमाते ने अपनी औलाद नाल वध के अपने मालो मता नाल वध के मैं तुहाडे नाल प्यार करना वा सरकार ने फरमाया कि लो वध के अज करदे ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी नाल वध के प्यार करना वा अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
فرمایا اے عمر کیا اپنی جان نال ود کے پیار کرتے ہو؟ ہاتھ بن کے کرتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان نال ود کے پیار نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر اجے تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا، اجے تک تیرا ایمان کامل نہیں ہویا۔ کیا میرے دوستوں کو عمر فاروق نمازاں نہیں سن پڑھتے، روزے نہیں سن رکھتے، تہجداں نہیں سن پڑھتے، اللہ اللہ نہیں سن کرتے، سارا کچھ کرتے سن، صحابی رسول سن، لیکن ایک کوئی گل کیتی ہے اپنی جان نال ود کے پیار نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرماندے نے تیرا ایمان کامل نہیں۔ جدوں تھوڑے دیر ٹھہر گئے سوچیا میرے نبی کو علاوہ تے میرا کوئی ہے ہی کوئی دنیا تے، میں اپنے نبی نال بڑا پیار کرتا ہوں۔ عمر اپنے نبی نال اپنی جان نال ود کے پیار کر اٹھ کے کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اپنی جان نال ود کے تواڈے نال بڑا پیار ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا اے عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے کیونکہ اپنی جان نال ود کے تینوں مدینے والے نال پیار ہو گیا ہے۔ پھر عمر فاروق کہتے ہو کہ تو اجے میرا محبوب نہیں دیکھا جنوں ویکھ چن شرماوے موٹی جنی دردی اور چمک نہ مارے متامے بھی ہو جاوے جے ہو جاوے وہ وچ گلشن دے سارا گلشن نصیص نواوے آسم ایڈا کوئی سونا ماہی سانوں کدھر نظر نہ ہویاوے۔ تیرا ایمان مکمل ادو ہوئے گا جدو اپنی جان نال ود کے حضور نال پیار کرے۔ اگر تو کہنے نا کہ میرے ماں پیو حضور نال ود نے میں انہاں نال ود پیار کردا، میں اپنی اولاد نال ود پیار کردا، میں اپنے رشتے داراں عزیز و اقربا اپنی بیوی نال اپنی جان نال ود کے پیار کردا۔ میں تیرا ایمان کامل نہیں، تیرا ایمان کامل ادو ہوئے گا جدو اپنی جان نال ود کے مدینے والے سونے نبی نال پیار کردا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر جڑی آیت نازل کیتی ہے نا انہاں لوکاں دے رد وچ آیت نازل کیتی ہے جڑے لوکاں دے سانوں صرف اللہ نال بڑا پیار ہے۔ تو اللہ نے پھر یہ قرآن پاک کی آیت نازل کر کے انہاں لوکاں نوں دس چھڑیا وہ بندہ اپنے دعوے وچ جھوٹا ہے جڑا اللہ اللہ تے کردا ہے لیکن جدوں نبی دا نام ہوندا ہے اودوں چپ کر جاندا ہے یا پھر دھیان لامبے کر چھڑدا ہے۔ ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، ایمان کامل ہوگا جب نبی پاک نال دل و جان نال ود کے پیار ہو جائے گا۔ آخری حدیث مبارکہ اس تو بعد ٹائم بھی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ راوی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالیٰ آپ کہنے نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے نے تو ایک غلام آیا حضور کا غلام آیا تو کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، میرے کو روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایک غلام آزاد کر۔ کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا، بڑا غریب ہوں، بڑا غریب ہوں۔ سرکار نے فرمایا پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 60 مسکیناں نو کھانا کھوا سکتا ہوں، ایک روزہ ہی توڑ چاڑ لینا مکمل کر لینا۔ سرکار نے فرمایا بھی تیسرا حکم شریعت آئے ہوئے کہ 60 متواتر ہو جائے 60
متواتر لگاتار ہوتے نا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 روزے بھی متواتر نہیں رکھ سکتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ تے بیٹھ گیا. وہ بیٹھ گیا, سرکار کی بارگاہ کے اندر کھجوراں دا تھیلا پیش کیتا گیا. بعض روایتاں میں ٹوکرا بھی ہے اور تھیلا بھی ہے. ٹوکرا پیش کیتا گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے بھی ساڈا غلام جڑا کہہ رہا سی کہ میرے کو روزہ ٹوٹ گیا ہے. جی دیکھو نا, اج دا کوئی بھی مولوی کسی بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ مولوی صاحب کو لگتا ہے کہتے ہیں مولوی صاحب میرا روزہ ٹوٹ گیا, کہ دسو میرا کی حل ہونا چاہیے. وہ شریعت کے 3 مسئلے دسے گا, یہ تو بعد آکھے گا مینوں کوئی اختیار نہیں, یہ تو بعد میں تینوں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن میرے نبی ایسے نے جڑے اللہ کی طرف جنہوں دین کا بھی اختیار ملیا ہے, دنیا کا بھی اختیار ملیا ہے, جہدے واسطے چاند جو چاند جنوں جنتی میرا نبی کہہ دے وہ جنتی ہے, جنوں میرا نبی جہنمی کہہ دے وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا, توجہ فرمانا میرے دوستو. کوئی بندہ مولوی یہ کو کہہ سکتا نہیں جی دیکھو جی تسی بس تانوں معافی مل جائے گی, تسی یہ تینے کام نہ کرو. میرے سرکار نے فرمایا چاہے تو تینے کام نہیں کر سکتا تے نہ کرو تے بیٹھ جا. کھجوراں دا تھیلا پیش کیتا گیا. سرکار نے غلام نو سد لیا. سرکار نے فرمایا ہاں بھائی غلام تیرا روزہ ٹوٹیا سی؟ ہاں یا رسول اللہ میرے کو روزہ ٹوٹ گیا. سرکار نے فرمایا کھجوراں دا تھیلا لے جا, جا کے مدینے دی بستی وچ غریباں وچ جا کے تقسیم کر دے. آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینے دی بستی وچ سب تو زیادہ غریب گھرانے دا میں ہاں. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بھی میں کی کر سکتا ہوں, میرے تے کوئی اختیار نہیں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اس طرح نہیں سرکار نے کیا. سرکار نے کی کیا یہ کھجوراں دا ٹکڑا لے جا اپنے گھر اپنے گھر نوں کھا آپ ہی کھا, روزے دا کفارہ ادا ہو جائے گا. میں جانا گا کہ میرا اللہ جانے گا. یہ کنوں اختیار ہے؟ میرے نبی نے اختیار ہے. ایک بندہ حضور سے بارگاہ چایا کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈے تے ایمان لے آنا اور میں نمازاں 2 پڑھنیاں جی. نمازاں کنیاں 2 پڑھنیاں جی. نازل کنیاں ہوئی 5 کنیاں نازل ہوئی سر 50 کرم کیتا. موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جڑے کہ سارے بھرا آندے نے نبی مدد نہیں کر سکتا, انہوں نے رات نو 50 نمازاں پڑھ کے سونا چاہیے. اگر وہ 5 پڑھ کے سوندے نے انہوں نے مننا چاہیے. اللہ کے نبی اللہ کی اطاعت کہ موسیٰ علیہ السلام 50 نمازاں تو 5 کروا سکتے ہیں, مدینے والا 50 کو 2 بھی کرا سکتا ہے. سرکار نے فرمایا چل کوئی گل نہیں تو 2 ہی پڑھ لیا کر. انہیں ایک نماز پڑھی, انہوں اتنا مزہ آیا. انہیں دوجی پڑھی, اتنا مزہ آیا. لوگ آخر ہوں تے حضور کو اجازت لئی سی میں 2 ہی نمازاں پڑھاں گا. نمازاں پڑھی جا رہے ہیں. انہیں آخیا بھلا کو نماز بھی چھڈن والی چیز ہے, نماز تے پڑھن والی چیز ہے. میرے دوستو وہ جڑا نماز پڑھدا ہے وہ رب دی معراج کردا ہوندا ہے. رب اودے نال گلاں کردا ہے, وہ رب نال گلاں کردا ہے. رب اودے نال گلاں کردا ہے, وہ رب نال گلاں کردا ہے. تو میرے دوستو میرے کو زندگی گزرتی جا رہی ہے, اپنی زندگی نو حسین بنا لو. انہیں پھر 5 ہی نمازاں پڑھیاں تھی. انہیں پھر تہجد بھی پڑھی. انہیں کہا دوستو نماز کو چھڈن والا عمل ہے. پھر میں نبی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے دوستو صرف تہاڈے تے جمعہ فرض نہیں, 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے. تسی سارے بھرا ارادہ کرو اج تو بعد تساں نمازاں کتنیاں پڑھنیاں نے 5 ارادہ کروا رہے ہیں, وعدہ نہیں کروا رہے. اللہ دے گھر بیٹھے ہیں 5 نمازاں پڑھنیاں. جیڑا بندہ 5 نمازاں پڑھے گا, اللہ دے نبی دی حدیث ہے, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے ذمہ کرم دے نال اس بندے کو جنت داخل کرے گا جیڑا اللہ دیاں نمازاں 5 وقت فقط سے ادا کرے گا. فقیران آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے, وما علینا الا البلاغ.